সংঘর্ষ বিরতি হলেও রাজৌরি পুঞ্চ সেক্টরের গ্রামের মানুষ এখনও আতঙ্কিত। সন্ধ্যের পর থেকে আতঙ্ক বাড়তে থাকে, রাতের ঘুম ছুটে যায়। সিজফায়ারের পরেও এখানে গোলাগুলি চলছে। রাত 8টার পর থেকে শুরু হয়ে যায় শেলিং, ভোর পর্যন্ত লাগাতার শেলিং চলতে থাকে। সিজফায়ারের আগের দিন সীমান্তের ওই প্রান্ত থেকে শেল এসে পড়েছে রাজৌরির এই গ্রামে। একই গ্রামের 11টি বাড়ি ভেঙে গেছে। মধ্যরাতে যখন এই ঘটনা ঘটেছে, বাড়ির বাসিন্দারা কোনো মতে লুকিয়ে পড়েছেন বাড়ির পিছনে। हमारे को आवाज़ आ रही थी तो हमारे को पता चल गया था कि बमबारी बाहर से आवाज़ आ रही है। तो 1-1:30 बजे बम पड़ने शुरू हो गए, तो हम अंदर ऐसे ही पड़े हुए थे। तो जब इधर बम पड़ा तो हमारे को आवाज़ आई कि बाहर बम पड़ा। फिर ये शीशे वगैरह टूटने लगे तो हम छुप गए। एक अलमारी थी वो आगे रखे, पीछे एक गद्दा रखा हमने, तो उसके पीछे हम छुप के बैठे रहे। बम तो देख लो आप ही, 8-9 तो बम गिरा है। हाँ, ये पास में दो हमारी, एक ज़मीन में, एक मकान के आगे, एक नीचे पड़ा, एक पीछे पड़ा। 2 पार मेरी बहन रहती है, उसके घर में पड़े हैं। नुकसान तो सबका हुआ है। সকালে এলাকায় পুলিশ এসেছে, প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা এসেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নাম লেখা হচ্ছে কাগজে, তাদের আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে। हमारे पास टोटल यहाँ पे 11 जो हाउस हैं उनको पाकिस्तान की शेलिंग से नुकसान पहुँचा है, ठीक। और कुछ जो पार्शली हैं, कुछ फुली हैं। टोटल जो अफेक्टेड फैमिली हैं, अगर वो कुछ उसमें विलिंग हो चुकी हैं, उनको हम रजौरी जो हमने जो वहाँ पे कैंप बनाए हुए हैं, उनको अभी कुछ टाइम के बाद हम वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। মানুষ পালাচ্ছে। পুঞ্চের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। রাস্তার মাঝেও শেল ফেটেছে বলে জানা গেছে। একের পর এক বাস আসছে ওপর থেকে। পুঞ্চ গ্রাম এবং টাউনের মানুষকে নামিয়ে আনা হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে, আর উল্টো দিক দিয়ে এলওসির দিকে উঠে যাচ্ছে একের পর এক সেনা কনভয়। এক কাপড়ে ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে মানুষ। हमारे बच्चे डर रहे हैं, तो इसलिए हम दराल भी, हमारा मकान है, हम उधर जा रहे हैं। बच्चे ने कल से खाना भी नहीं खाया, ये बहुत रो रहे हैं, ये सोए भी नहीं रात को, इसलिए हम जा रहे हैं। तो क्या करें भाई, जान बचानी ज़रूरी है। घर तो फिर भी बन जाते हैं, लेकिन जान बचानी पहले ज़रूरी है। तो हम पहले दरहार रहते थे बेसिकली, तो हम यहाँ लगभग 30 साल हो गए आए हुए, तो हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा इधर। ये पहली बार ही है। জম্মু থেকে প্রায় 250 কিলোমিটার দূরে পুঞ্চ সেক্টর, ভারত পাকিস্তান সীমান্ত। আর সেই পুঞ্চ থেকে সামান্য দূরে রাজৌরি সেক্টরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এখান থেকে আর খানিকটা গেলেই পুঞ্চের এলওসি। গত 5 দিন ধরে লাগাতার আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলছে এই অঞ্চলে। ইতিমধ্যেই 13 জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে পুঞ্চ গ্রামে। স্থানীয় মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ ভয় পেয়ে আছেন এবং তারা সকলে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছেন এখান থেকে। ক্যামেরার রউফের সঙ্গে আমি সমন্তক, ভারত পাকিস্তান সীমান্ত, রাজৌরি।